Hey, donc faut se rendre ici là. Bazar à Arnaud Street. Faut aller comment ça s'appelle? Aux fouilles. Aux fouilles archéologiques. Ah. Putain, c'est chiant, dommage qu'il n'y ait pas de mini-carte en bas là. Ça aurait été 20 fois plus pratique. Ah, j'ai oublié de... Ouais, à mon avis, il n'y a personne qui va se connecter. J'ai failli presque devoir J'ai presque failli devoir partir. Frère, il a crevé. Il a roulé sur un nid de poule. Une poule qui est là depuis des semaines en plus. Putain, mais tous ces chemins à la con, c'est vraiment chiant, c'est vraiment de la merde. Bon, on y arrive. Hop là, on y arrive, on y arrive. I remember the monument. Cordona's legendary pirate, the Robin Hood of the place. Do you recall it, John? You're being an eyesore. I wonder if... No entry for you. What is that? You're being an eyesore. No entry for you. From day to night, Aiden stands there, recruiting non-rebellious workers for... Ah, trouver le recruteur. Non. Ah merde. Oui. Non. Oui, sans doute. Non. Non. Ils sont peut-être là-bas, oui. J'ai appris que le seul moyen de pouvoir pénétrer sur un site de fouille est d'y être employé. Un noble appelé Hayden recrute de nouveaux ouvriers sur le marché de la vieille ville à l'extrémité ouest. Il y a une cicatrice au cou, il ne s'intéresse qu'à des candidats favorables aux Britanniques. Donc le ouest, c'est là le marché. Le schéma. D'ailleurs, je peux pas me TP direct dessus. Ah putain. Ah là là. Ah, donc je vais devoir discuter et trouver un déguisement. SHCO. SHCO. Putain. Attends.
Oh, il va chauffer ce chauffage de merde. Ça commence à sentir le chaud, mais est-ce que ça chauffe vraiment? Seni görmek Moussa? Ouais, putain, je fais où? Hello. Ah. Ah, on arrive au marché. Bravo. The Voilà. market square, beating heart of the old city. Don't miss out on my unique Hello. Là, il y a des vendeurs. Stop blocking the view. Pas vendeur de babouche. Don't miss out on my... Let's pick... Bon. Bah, je vais louer le costume. Be careful with what you've taken. Ah, peut-être il faut que j'enlève le képi. Le képi de la police. Merde. Voilà. Bonjour. Sir, kind sir, might I steal your attention? I am not buying. Ah, that is the thing. You won't waste a single mangir. I am a digger, you see, and I have heard of a dig site so deep it clogs your ears. I want to be there. Why are you telling me this? I have heard of a man recruiting for such a dig. A man with a scar, such as the one that you're hiding. And your boots are dirty with the deep clay I am so familiar with. Oh, I hope it wasn't too rude of me to point that out. You have a good eye. And you just want to dig? Dig deep and that's it? What's the catch? Are you in desperate need of money? Oh, there is no catch, sir. I won't even ask for advance pay. Just Putain, give me a l'accent. shovel and I'll dig a hole like you've never seen. Huh. Is that so? Well, I have to ask you an important question first. Would you be fine working for Brits? Bah oui, j'adore. I am all for them. Well, you say that, but can you prove it? Le thé, c'est cramé. Le petit déj, c'est cramé. On va chanter I'll l'hymne. sing là. you a very special song. God save our gracious queen. Cut it! Or people here will make you their queen. I can also speak in limericks. Please don't. You might be a little bit weak in the head, but a natural-born digger with a keen eye is what we need. Take this permission. Qu'est-ce que le numérique? Go to this address. The guard will let you in and check with the professor once you're there. Numérique. Langue. Non, c'est juste une ville d'Irlande. À mon avis, ça doit être le celte, le gaélique. Ah, j'y suis allé, c'est bizarre hein, comme langue. Ça va, c'est le bon chemin. Bonjour. Newcomer, talk to the professor first. He's the old fellow with the glasses and the plans. Ouais, ça doit être Where's lui. the fire in your eyes? Where's the smile? I am sick and tired of seeing apathy among the new workers.
Sir, believe me, I do have the spark. I want to start work straight away. It's as important to me as it is to you. Ah, that's the spirit. I'm on the verge of a great discovery. I am ready to on va work. travailler d'abord. Splendid. D'abord, on va se faire bien passer, et puis après, hop. Archaeological treasure. You're hoping to find something priceless, something that will change our history. Bravo, young man. I couldn't have said it better myself. It's true. We're looking for Vitus Lemonius's tomb. I'll help you. That is my goal as a worker. Good. Listen to me carefully, then. I hate repeating myself. I am Professor Swift. We have 3 rules here. Don't touch anything, always return the tools, and don't distract me unless you find something. Sounds simple enough. Are you the only one in charge here, Mr. Swift? Yes, I am the only one and no one else. You hear anything other than that, it's a lie. People of your kind can have difficulty understanding who's in charge. Take a minute, memorize my face, and then get to work. Oh, I will definitely take a closer look to memorize my superior. Oh, la dégaine. Pour des lunettes malgré la gêne. Petit doigt. Ah non, le carnet. Ah, il a un bleu au coude. C'est récent et pas soigné. Oui. Célibataire. Le genou. Mais toutes ces ressources à contribution pour localiser le site antique, vu par sa volonté obsédante d'élargir le savoir de l'humanité. Vivant uniquement pour ses recherches, il n'accorde guère d'importance à son apparence, à sa santé physique, comme en témoigne la blessure à son coude gauche. Il note méticuleusement chaque détail de son quotidien dans un journal. Il a presque tout sacrifié pour déterrer les trésors du passé. Sinon, il court après l'argent, est dépourvu de moyens financiers et dans l'incapacité de prendre soin de lui-même. Il n'a même pas de quoi s'acheter de vêtements neufs. Il s'est lancé dans l'archéologie uniquement à de basses fins pécuniaires. Son partenariat avec Theodore Gilden n'était en réalité qu'une ruse destinée à lui soutirer des fonds. Son âge, la seule chance d'Arthur de devenir riche et de trouver la tombe du célèbre renégat. Bah, on sait qu'il était... Vas-y. I wish I could be as passionate about something as you are, Mr. Swift. You value knowledge and dedication over everything else. It's a long road, young man. A sharp eye and attention to detail are the only stepping stones along this path. You have to sacrifice everything you love for the larger prize. Exactly. So much in life is superficial. I wish more people would understand. I never heard a truer word, lad. Folk will ignore what truly matters in life, and for what? Convenience. Bold words indeed. Eh! I doubt that many scientists would be willing to support their bragging with fieldwork. The academic world is full of restrictions. Il manque un truc dans la Our poche. honorable Est-ce que ce professors serait are pas le too couteau? afraid to dirty their hands. God forbid if they have a stain on their shirt. You can follow in my footsteps. You can start learning by returning to work. Show me what you can find. Mais tu vas voir, beau gosse. Don't touch anything here. Get back to work. Ah bah tiens. This reminds me of my father's room. Ok. Ça doit être le plan. Plan for this whole operation. Tout à fait. Près de la ville de Corinthe, l'archéologue Sir George a découvert la tombe bien préservée d'un légat romain. Titus Lemonius, possesseur de la légendaire lame jumelle de Romulus, qui lui aurait offerte Auguste lui-même, premier empereur de l'Empire romain. Lors d'un entretien exclusif, Sir George a décrit cette découverte comme étant un apport inestimable à l'histoire de l'humanité. L'autre a été découverte en retirant plusieurs blocs de terre autour des statues. Ça a permis de révéler la tombe.
Sculpture représente la vie de Titus. Une statue de femme, a priori une mère, tenant une vigne fort. Elle regarde vers l'ouest. Une seconde statue, autre femme symbolisant peut-être l'automne, tient une faucille en main et regarde vers l'est. Sir George suppose que ces statues ont vocation de servir d'allégorie cachée de Zéphyr, dieu mineur du vent de l'ouest, et Eurus, divinité incarnant le vent de l'est. Tout ceci formant un cercle avec les statues des deux frères Titus et Vitus. This might prove useful. I'll note Ok. it down. Ah, carnet. Oh, habit d'homme. Straw dolls. Eerie, but effective for a scene recreation. Oh, I want one of these. Or two. Oilcloth. Won't fade and waterproof. Enough here to make 10 sails and more. Titus et Vitus étaient des légats légendaires vivant au début de l'Empire romain. Leur commencement de carrière fut marqué par la répression des révoltes des Bellovaques et des Allobroges, puis ils furent des commandants clés du siège de Modène et de la bataille d'Actium. À la proclamation de l'empereur Auguste, les frères reçurent deux épées jumelles qui auraient appartenu à Romulus et Rémus. Ils servirent comme légats pour conquérir les provinces dalmates et africaines et étaient connus pour leur vénération de dieux mineurs. Titus honorait Eurus tandis que son frère vénérait Zéphyr. Peu de choses nous sont parvenues. Sinon, la description de Pline l'Ancien, Titus portait la fourrure d'un lion en revêtant sa gueule comme un casque. Tradition qu'il avait gardée de sa position de signifère. Vitus, quant à lui, portait un bouclier assez large pour recouvrir le ciel, mais que les emplacements exacts de leur tombe restent inconnus. Ok. Can you satisfy my Basile. curiosity? You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Statue endommagée? Casque de lion, oui, ça on a vu. La statue qui est tombée? Non, je pense pas. Non, les saveurs. Peut-être le plus proche. Le piédestal, les statues c'est sur un piédestal. Les ouvriers aux fouilles ont découvert une statue portant un casque en forme de lion. Elle se trouvait à l'origine sur le piédestal le plus proche de la plage. Mais quelqu'un l'a fait basculer, ce qui l'a brisé et incliné le piédestal. Ah, c'est con ça. La plage. Non, il n'y a que Jon. Quoi d'autre? Ah, il y a ça. Ok. Qu'est-ce qu'il veut lui? Somehow the text remains legible. Let's see if I remember my Latin. Si le texte traduit, Vitus repose à proximité de celui qui souhaite perturber... Non. Vitus repose à proximité, que celui qui souhaite perturber son sommeil prenne garde car il est protégé par les regards de son frère et du vent d'automne. Bon, déjà on sait que la tête de lion c'est proche de la plage. Voilà, Miskina est cassée la pauvre. A sickle for harvesting. The ancient Romans honored the seasons. A goddess? A mother? Someone's wife? Piédestal? Oh, le piédestal. There were 4 statues here originally. I wonder what Okay. the 3 other statues look like. I see now. Mr. Swift didn't realize the significance of the statues. Ah! Oh, il se passe un truc. Ok. Et le dos. Vas-y Watson, t'es meilleur. Bon, le plus proche de la plage, c'est lui, tête de lion. Non. Tête de lion.
c'est le nord. Est. C'est toi ça? Ah bah oui, ça doit être elle. Là c'est l'est, ouais. Donc du coup ça veut dire que là c'est l'ouest. Ah. Ah non, ça peut pas être elle parce qu'elle a toutes les exemplaires là-bas. Donc ça veut dire que c'est la vigne. Avril Lavigne, c'est ça? Et lui? Regarde où? Non, le lion il est après de la plage. C'est ça? It seems everything's in place. Now, let's see what this has to tell us. Ouais, ok. Les traces. Ouais, les traces. Ok. Ouais, des petits pieds. Oh. Ah. Here is your discovery, Mr. Swift. Hey, look at this. What have you found? Don't let anyone touch anything there. Eureka! I found you, my T'as rien friend. trouvé, toi. T'es ouf. C'est moi que j'ai trouvé. Ah. Vas-y, il est venu. Je vais regarder. Je vais voler ses affaires. Très populaire ouvrage de trompe et de défense fournit une description scientifique détaillée et méthodique de l'éléphant. Il adopte une approche presque encyclopédique de son analyse dans la vie de cette espèce, tant en captivité qu'en liberté. Un chapitre très intéressant décrit la saison des amours des éléphants durant laquelle ces derniers deviennent particulièrement dangereux. De plus, le livre explique comment il est possible de communiquer et d'interagir avec ces colosses. Oh, pas mal. Ah, le journal intérim de Swift. Un passage sur la dispute avec l'archéologue Gilden. Jour 1224, putain, il a le moral. Théodore use de ses richesses pour éteindre les plaintes. J'aurais préféré qu'il s'achète un cerveau aux synapses plus efficaces pour qu'il ait enfin un esprit plus large. Le monde ne tourne pas autour de son satané éléphant. Il ne me reste plus que quelques mois avant le début de ses travaux de construction. Il lui manque même l'imagination nécessaire pour en faire quelque chose de sublime. Les bains d'ivoire. Quelle banalité. Il me faut trouver une solution pour l'empêcher, l'ensevelissement irrémédiable d'un trésor historique sous les monceaux d'inconséquence. Ok. Ah, le palais mental, on a détruit. Ah, les lunettes de John Lennon. Des fléchettes. A box of darts. Handy against rodents of all kinds. Trying to take over my research, are you? I come here to pick up my diary, and I find you snooping around. Explain yourself. Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation. When was the last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago. We discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however.
He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath. Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of many. Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked? I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? We were. And it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. Will you allow me to return to my research? Or are you insisting on remaining an obstacle? Oh, I haven't even started yet. L'épreuve. What's with this Une box of fléchette. darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that. Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. You have a weakness for nostalgia? Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. And what conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. I've nothing to add. Moving on. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences, especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts. Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. I've nothing to add. I'm a busy man. Ah, le Remember cabanon. one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site. And outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. Ok. Bon, après, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre. I'm a busy man. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gilden? Nothing like that. Admittedly, we didn't share a common vision of what is more important, the past or the future. In my opinion, we can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. Moi, je crois que l'on est bon, ouais. I'm a busy man. I'm a busy man. I'm a busy man. I forgot I left some stones unturned. I have to leave.
Mhm. Hop. Ok. Ah. Lesquels, je sais pas. Cher a dédié sa vie à l'étude de l'histoire élémentaire, il n'était peut-être pas prêt à mettre un terme. Ok. Il me manque des trucs. I'm a busy man. Gilden's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect itself from captivity, from Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. I've nothing to add. Your partner had a very specific attitude towards the things he treasured. Was this habitual for him? That would have been too much even for him. Don't get me wrong, he had a harsh temper. Like a true businessman, he was ready to burn his competitors to the ground. But threatening someone physically would have been something new even for him, am I correct? Absolutely. Besides, I had never seen him this angry. The fellow who received the letter must have been extremely alarmed. I've nothing to add. Have you seen this person before? The one beside Imogen Gilden? No, but he's with Imogen, so I suppose that he's a friend of hers. That girl always has her head in the clouds. I could have said Theodore was different, but that wouldn't have been entirely true. Away with the fairies, was he? That's one way of putting it. Either way, I don't know much about Imogen's life or her friends. The type of elite that pretends to be educated. Be swift. Suzuki Swift. Ah. 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 Je suis MacGyver. 3 moins 5, 4. 3. Moins 5. C'est facile. 4. 3. Merde. 3. Moins 5. 4. Merde. Ok. Bingo. Mais non. Il est con. C'est con le jeu. Voilà. Réussite. Le phéromone du liquide. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il me faut faire? Ah, il est en route, Goliath. Il faut un tissu robuste de couleur grise pouvant contenir du gaz. Instrument permettant d'imiter l'éléphant. Et un corne de brume dans l'atelier naval. Le parfum du bureau de Théodore. Et poupée. Oh, j'ai mal au bide d'un coup. This fabric will work. Ok. Atelier naval. Hop, téléportation.
Sangoku. Hop là. Je sais pas pourquoi je suis passé par là pour redescendre. Ouais, tout ça pour le tapis rouge, hein, bien évidemment. La corne de Burn. Qui se trouve juste ici. It might fool an elephant. Mrs. Neely seemed to know her sewing inside out. I bet she missed us. I hope Miss Nini won't misunderstand me. Il est temps de récupérer l'éléphant. Madame Nini travaille au coin de Night Road et Trinity Way à Scaliado. Mais on connaît ça, c'est ça? Quoi? Ah, c'est quelque part là. Ah, c'est mieux. Quelque part là. Ah. Ah, je me suis totalement planté de chemin. Ah. Où est l'atelier? Pas mettre un marqueur là quelque part. C'est de la merde. Ah, tant pis. Salut, vieille. I've come to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Could you make a doll for me? Oh, Signor Holmes. You taught the police how to do their job, and they found the thief. Of course I will help you. But what sort of doll? A child's doll, such as my great niece might play with? A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, girl, animal, and what color? Animal, a passionate, perhaps amorous animal. Ah, Signore, you talk in riddles. I am an old lady who's seen it all. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Neely outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that it's her masterpiece. Well, let's not waste any time. Waouh, formidable. Ouais. Désormais en possession d'une superbe poupée, il ne me reste plus qu'à la gonfler grâce au réservoir de gaz de houille situé dans la cour. Ah, le gaz de houille. Ouille aïe aïe. Il va falloir que je sauvegarde parce que si j'ai trouvé l'assassin. L'autre il avait l'air de... Paul, enfin plutôt la meuf, elle avait l'air de bien connaître le couteau qui était sur place. Mais c'est vrai que l'autre il lui manquait le couteau dans sa poche, il lui manquait un ustensile dans sa poche haute. Oui. The game is on. So, what's the plan? I hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that. A doll with the appropriate scent might do miracles.
So you're a marriage broker. Well, I suppose that makes me a groomsman. You forgot about your new friends, Sherlock. Nabe and Laura. You won't reunite the trilogy. Oh, are you enjoying torturing me? Those are your friends, John. I have a case to solve. Well, it's up to you. But I think you'll regret it. Oh, she is a bit breezy, I must say. Well, Goliath is eager for a single female elephant in his area. It should be just enough for his taste. You'll need to trust me. Ah, il me fait penser, il y en a une, un bouquin aux fouilles. Stand attention. Faudrait que j'aille le chercher, je vais aller le prendre hors stream. We're ready. Let's call the elephant. How could anyone resist? I knew a lady once who said just that. Too bad I'm not an elephant. Take your time, Sherry. Là. Il That arrive. deserves a slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. Ouais, c'est tout. Comme ça, au What is the calme. meaning of this? Why are you bringing it here? Ta I gueule, won't toi. allow you to leave it. I assure you that it is only a temporary measure. It won't be long until the elephant is gone, I promise you. Salut, beau gosse. Ah, t'es blessé. It injured itself while running through the forest. Son œil. T'as pris de la Peaceful drogue. and compliant, almost a gentleman. Une flèche. There's something in the needle. A feathered fletching. This might be promising. Un ballon. Un gadou. Défense. Il manque un truc. Ah, je peux bouger un peu. The Voilà. left tusk is larger and more worn. You're a left-tusked elephant. Hop là, je suis MacGyver, je suis le chimiste. Hop, genre ça. Voilà, je suis MacGyver. 3 et main 3. Voilà. Il y avait des restes de strychnine. La fléchette assez pour tuer un homme, mais en quantité insuffisante pour abattre un gros animal. Au contraire, la fléchette a sûrement énervé l'éléphant. Ah, la strychnine. Non. Ah. Ah, ah. Ah, petit
bâtard. C'est finalement Paul, le bâtard. Enfin, la gonzesse de mes culs. Hop. Arthur Swift et Paul disposent tous les deux de quoi tirer une flèche sur un éléphant. Une tierce personne a délibérément tiré une fléchette empoisonnée sur Goliath pour pousser à attaquer Gilden. Ah ah. Ça pourrait être... Ça pourrait être ça en vrai. Hein. Ouh, on va sauvegarder. Et on va clore l'histoire. Ah. Oh. Peut-être ça. Du coup, j'ai plus rien maintenant. Si je fais ça, il me reste ça. Oh non! Goliath a tué son maître Théodore. Gilden a nourri et pris son animal, mais sa nature sauvage le rend extrêmement dangereux pour les habitants. Je dois informer Imogen que son exécution est le seul moyen de le ramener. Oh non. Goliath est un animal sauvage et ceux qui le gardent en captivité sont responsables de son comportement. Cet éléphant a besoin d'un nouveau propriétaire et d'un nouveau foyer. Ah, on va sauver l'éléphant. Bien évidemment. Voilà. Et ensuite... Want to talk about the elephant in the yard? Oui, ça c'est important. Il faut que j'en parle à quelqu'un. Mais pas les mentales, c'est bon. I have to leave you for now. J'ai cassé le jeu, je crois. Attends. Ok. Toutes les preuves, mais est-ce que ça veut dire que je peux quand même aller lui demander aux zigotos est-ce qu'il était là avant, est-ce qu'il était là après? Et je vais voir si c'est pas le cas, bah, on va mettre fin à l'histoire. Hein. C'est fini. Et on va aller dormir parce qu'il est tard. En tout cas, je sauve l'éléphant, c'est sûr. Parce que le pauvre, il a rien à voir. Hein. Il était enfermé et tout. Si on vient l'embrouiller, c'est pas de sa faute. Hein. J'espère qu'il est là, qu'elle est là, l'autre conne. Just be quick.
En fait, tout le monde s'en branle. Oh, allez. On sauve la bête. On sauve la bestiole et puis... du coup, je clôt l'enquête. Et la prochaine fois, on va faire de la quête secondaire. On verra si c'est tout aussi intéressant. Hey. You were right about Goliath. Everyone confirmed your opinion. They all agree that the beast is vicious. The animal wielded 2 tons of rage, and Mr. Gilden regrettably didn't stand a chance. The mating season only served to amplify its temper. Oh, spare me. That's a little too much detail, thank Pourquoi you. la plante elle a bougé What is toute the seule? point of this conclusion? How do you plan to use your findings? Miss Gilden, I know how much you dislike the elephant. Rather more than dislike. I wish I could have done more to that wretch than just Sale speak of it. pute, va. But it's innocent. Goliath did not intend to kill your father. It was provoked, scared, and in mating season. Your father took Goliath's normal state for granted, and in doing so made a mistake that caused the elephant to be aggressive. Stop it. I already know the answer. I don't need your moral perspective on this situation. I don't know why you wasted your time. I actually did more than you. Ton mec, c'est une meuf grosse pute. A man with a big wallet made an offer to take the elephant away. I accepted it. I was so naive, thinking that it was me who was so helpless. But you are useless too. I am glad that the elephant is no longer of your concern, but I need to make sure. I don't care, and I don't want to listen. I thought you wouldn't turn... Why is that? I suppose it's the English way to leave without saying goodbye, but I never planned to abandon you. Because you brought the filthy beast here. Because you did nothing to ensure its proper punishment. I had to do everything, not you. I was piecing together your father's murder. There was nothing to piece together. I told you, it was Goliath. I never asked you to talk with anyone. I asked you to find the stupid animal. Even if my efforts are invisible, that does not mean that I did nothing. I don't have the strength to argue. These are my father's belongings. They're about your mother. Take them all and leave me be. Grosse I pute, won't waste va your time any crever. longer, Miss Gilden. Thank you for your help. Sale gosse gâté pourri. Merde. Allez, la broche. My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. Mon cher Théodore, tu sais que j'estime notre amitié plus précieuse que la plupart des autres liens pouvant unir deux êtres humains. Ton âme comme la mienne est sujette à cette même ébullition permanente et je me considère comme béni de savoir à quel point tu m'acceptes et me soutiens. Je suis à jamais reconnaissante de ce coup du destin qui a poussé Ziger et moi-même à rejoindre la même expédition que toi. Ma vie s'en est vue changer pour le meilleur. Néanmoins, je ne suis ni aveugle ni hypocrite. Je sais que les sentiments que tu nourris à mon égard sont désormais plus profonds. Pardonne-moi, Théodore, mais je ne les partage pas. Je me dois de t'épargner la douleur d'un amour non réciproque avant qu'il ne soit trop tard. Tu trouveras si joint le collier que tu m'as si délicatement offert en souvenir de notre aventure passée ensemble. Je ne puis continuer à le porter la conscience légère. Je sais le mal que cette lettre t'infligera et pour ce mal, je ne peux que sincèrement m'excuser, car mon cœur demeure auprès des Ziger qui ignorent encore tes désirs. Si ce geste signifie pour nous la fin d'une amitié, je te comprendrai bien. Mais j'espère avec toute mon âme que nous pourrons continuer à partager ces mêmes conversations, collaborations et gentillesse qui m'ont apporté tant de joie au fil de ces nombreuses années. Avec mon plus sincère respect, Violette.
I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but Et I'm sure on it vient de happened débloquer somewhere in une the porte manor. du manoir. Et nous verrons tout cela au prochain épisode. Mais prochain épisode, ce sera de la quête secondaire. Merci, au revoir Twitch et YouTube. À la prochaine vidéo.